Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello my students, how are you? Welcome to English class. Hari ini adalah materi pertama kita mengenai expressions of greetings atau ungkapan sapaan. Bagi kalian yang pernah belajar mengenai expressions of greetings pasti sudah mengetahui. Dan bagi yang belum, mari kita mempelajari bersama-sama. But before we continue studying, let's watch the video and you can sing together with your mother, father, sister, or brother at home. Okay, let's watch it. Good morning, good morning, good morning. How are you? I'm fine, I'm fine, I'm fine, thank you. Good afternoon, good afternoon, good afternoon. How are you? I'm not good, I'm not good, I'm not good, oh no. Good evening, good evening, good evening. How are you? I'm great, I'm great, I'm great, thank you. Let's sing. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah yang pertama, mengidentifikasi ungkapan sapaan expression of greeting secara formal dan informal. Yang kedua, mengidentifikasi tanggapan atau responses dari expression of greetings secara formal dan informal. Yang pertama adalah formal greetings. Formal greetings merupakan sapaan yang biasa digunakan pada situasi resmi atau dapat juga kita berikan kepada orang yang usianya lebih tua dari kita atau bisa juga yang usianya sebaya dengan kita. Bisa kalian lihat ada dua kolom di bawah ini, yang merah adalah greeting, yang kuning adalah response. Respon adalah tanggapan atau jawabannya. Good morning, good afternoon, good evening. Good morning adalah sapaan di pagi hari, selamat pagi. Good afternoon adalah sapaan di siang hari, selamat siang. Good evening adalah sapaan di malam hari, selamat malam. Formal greeting selanjutnya adalah menanyakan kabar seseorang atau asking someone's condition. How are you? How are you doing? How is everything? How do you do? Bisa kalian lihat how do you do? First meeting adalah pertama kali bertemu. Maksudnya apabila kita bertemu dengan seseorang untuk pertama kalinya, kita menyapa dengan how do you do? Responsnya adalah I'm fine, thank you. I'm very well. Thanks. Everything is fine, thank you. How do you do? Kalian ketahui, setiap kita merespons, jangan lupa untuk selalu mengatakan thank you atau thanks. Karena ini menunjukkan kesopanan kita atau penghargaan kita terhadap orang yang menanyakan kabar kepada kita. Selanjutnya adalah informal greetings. Informal greetings merupakan sapaan yang diberikan pada situasi yang tidak formal atau situasi yang tidak resmi yang biasa kita gunakan untuk menyapa teman sebaya kita, teman sekolah, atau teman sepermainan. Contohnya, what's up? How are things with you? How's life? How is it going? Hello, hi. Respons yang diberikan adalah pretty well. Okay, not bad. It's pretty good. Thanks. Well, nothing special. Hello,
Selanjutnya adalah expressions atau ungkapan-ungkapan yang kita ingin ucapkan apabila kita mengatakan senang berjumpa denganmu. Apa saja? Yuk, kita lihat. Kolom yang berwarna biru ini adalah greeting, kolom berwarna hijau ini adalah response atau tanggapannya. Nice to meet you. Nice to meet you too. Nice to see you. Nice to see you too. Pleased to meet you. Pleased to meet you too. Good to meet you. Good to meet you too. Berikut ini adalah beberapa contoh dialog yang diambil dari buku kalian. Ada 3 contoh dialog berikut ini. Dialog pertama, Hi, good morning. How are you? Hi, I'm fine, thanks. And you? Dialog kedua, Good afternoon, Mr. Ahmad. Good afternoon, Siti. Ketiga, Hi, good morning. How are you? Hello, good morning, Siti. Good evening, everybody. How are you? Good evening, sir. We are fine, thanks. How are you, sir? Fine, thanks. Next dialogue. Good evening, sir. Hi, good evening. How are you? I am fine, sir. Good evening, Mr. and Mrs. Smith. Good evening, Mr. and Mrs. Adnan. How are you? We are fine, thank you. Next dialogue. Good evening, ladies and gentlemen. How are you? Good evening. Good. This is the example of dialogue. There are 3 students in this dialogue, Siti, Edo, and Somad. Let's practice the dialogue. You can repeat after me. Hi, Siti. Good morning. Hi, Edo. Good morning. How are you? I am fine, thank you. This is Somad, our new friend. Hello, Somad. Nice to meet you. Hello, Siti. Nice to meet you too. Well, my students, we have already finished learning about expression of greetings. I hope you can practice at home with your father, mother, sister, or brother. Thank you very much. We can learn about next material. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.